اللہ کی रहमतें हमें पुकारती है कि बंदा मांग, जो हमसे मांगना है मांग, मग़फ़िरत मांगना है वो मांग ले, तुझे बख्श दूंगा। अगर रिस्क चाहिए वो मांग ले, जो मांग ले मैं अता फरमाऊंगा। ये हम पर आप पे डिपेंड करता है, हमें रब को किस तरह राज़ी करना है और किस तरह बनाना है और किस तरह बख्शिश के लिए हाथ पैदा करना है। हमें रात को गौर करनी चाहिए। ये वो रात है, इस रात में फरिश्तों को एक फरिश्त दिया जाता है। एक साल के अंदर, यानी आज से लेकर अगले शब बारात तक जितने लोगों को मौत आई है वो तमाम के फरिश्तों को थमा दिया जाता है, थमा दिया जाता है। किसको कितना रिस्क दिया जाएगा और इस साल भर के अंदर कितने लोग वफात पाएंगे, कितने लोग इंतकाल करेंगे, वो तमाम फरिश्त तैयार करके फरिश्तों को दे दी जाती है। और ये रात बहुत ही मोतबर रात है। इस रात की फजीलत कोई बयान नहीं कर सकता है, और कोई इंसान अगर हो जो इस रात की फजीलत को समझता हो तो इस रात से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि हलवा खाता सो जाए। एक एक लम्हा बहुत ही मोतबर है, बहुत हमारी अहमियत के हामिल है। मैं आपको बताता चलूं, इस रात में अपने मुर्दों को हम बख्शते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह हर औलाद को ये तौफीक दे कि उनसे पहले जो अहले खानदान के लोग गुजर गए हैं उनके नाम से साले सवाब हो, साले सवाब दे। गौर कीजिए, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े बड़ी हैं। एक मरतबा का वाक़या है, गौर कीजिएगा और इसे मुलाहिजा फरमाइए कि साले सवाब हम करते हैं तो कितना बड़ा फायदा हासिल होता है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े वली हैं। वो फरमाते हैं कि एक रोज मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ फातिहा पढ़ने के खर्च से। वो फरमाते हैं कि शब जुमा मैं दाखिल हुआ ताकि मैं मुर्दों के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बाजार में इल्तिजाए पेश करूं, दुआएं पेश करूं, इस कब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत हो जाए। लिहाजा फरमाते हैं जैसे ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो मैं फातिहा पढ़ने में मशगूल हो गया, तिलावत कुरान में मशरूफ हो गया, मगन हो गया। वो फरमाते हैं कि अचानक मैं क्या देखता हूँ, अपने माथे की निगाहों से क्या देखता हूँ कि तमाम कब्र से नूर का ज़हूर हो रहा है, नूर के किरणें नमदार हो रही है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ताजुब खैर मिलाते हैं, ताजुब में पड़ जाते हैं कि आज माजरा क्या है कि तमाम कब्र से नूर की तजल्लियात होती है, तमाम कब्र से नूर नमदार हो रहे हैं, रोशनी नमदार हो रही है। वो फरमाते हैं, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज शबे जुमा है। क्या है? आज शबे जुमा है, जुमे की रात है। क्योंकि हम और आप भी जानते हैं कि शब जुमा की क्या फजीलत है, जुम्मे के दिन की क्या फजीलत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात या रमजान के महीने में अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसे आज़ाबे कब्र हटा दी जाती है। जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात या रमजान के महीने में अगर कोई फर्ज कोई इंसान इंतकाल करता है तो आज़ाबे कब्र उसे हटा दी जाती है, आज़ाबे कब्र से वो महफूज हो जाता है। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि आज शबे जुमा है और शबे जुमा होने की वजह से खालिक़े कायनात ने तमाम कब्र को नूर से मुजल्ला करता है, तमाम कब्र से नूर के किरणें नमदार हो रही है। तो फरमाते कि ये बात ज़हन में आनी थी कि गैर से एक आवाज आती है, ए मालिक बिन दिनार, ये जो नूर की किरणें देख रहे हो, तमाम कब्र से रोशनी नमदार देख रहे हो, ये शबे जुमा होने की वजह से नहीं है, बल्कि आपसे पहले एक अल्लाह का बंदा आया था, एक नेक इंसान आया था। उस शख्स ने 2 रकात नमाज पढ़ी थी। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत की थी। दूसरी रकात में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ की तिलावत की, सूरह इखलास की तिलावत की। 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर उसने इसके सवाब को तमाम इंसान के मुर्दों को बख्श दिया। 2 रकात नफिल नमाज पर इस अंदाज से पढ़कर तमाम कब्र वालों को इसका सवाब क्या कर दिया, इरसाल कर दिया। उस नेक बंदे मोमिन के दुआ की वजह से और ये 2 रकात नफिल सवाब जो उसने मुर्दों को इरसाल फरमाया,
اس کے عوض میں اللہ نے تمام قبر والوں کی مغفرت فرمائی، تمام لوگوں کے تمام قبر کو کشادگی عطا فرما دی، تمام قبر میں نور کا ظہور ہو گیا اور تمام قبر والوں کی بخشش ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس جملہ کو سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے لیے وہ سوچنے لگتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اگر 2 رکعت مختصر نفل نماز پڑھ کر اگر اس کے ثواب کو اگر ہم مردوں کو بخشتے ہیں تو مردے اتنے فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کی قبر کشادگی ہو جاتی ہے اور ان کا عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے علاقے میں جو قبرستان ہے اس قبرستان میں لیٹنے والے میرے دادا بھی اسی میں لیٹے ہوئے ہیں، میرے پردادا بھی اسی میں لیٹے ہوئے ہیں، میرے پڑوسی بھی اسی میں لیٹے ہوئے ہیں، ایسے لوگ اس میں لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے گود میں کھلایا تھا، مجھے پیار کیا تھا، مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے مانتے تھے اور مجھ سے محبت کے سوغات پیش کرتے تھے، لیکن آج ہم سے پہلے یہ لوگ دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، قبر کے منزل میں پہنچ چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا میرے دادا ہو، چاہے میرے چچا ہو یا میرے اہل اقارب لوگ ہو یا میرے پڑوسی ہو، کیا ان سے محبت صرف ان کی زندگی بھری محبت تھی یا یہ وفا کی صورتحال کیا ان کے زندگی میں رہتے بھری تھی؟ کیا ان کے وفات کے بعد کوئی رشتہ اور کوئی ہمارا کوئی ادھیکار نہیں بنتا ہے؟ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ماجرا میں نے دیکھا تو میں نے یہی سوچا کہ ہم سے پہلے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یہ لوگ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، میرے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا کرتے تھے، آج یہ قبر کی منزل کو طے کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے میرے بھائی ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے یا نیکیوں کی کمی کی وجہ سے اللہ کے غضب میں گرفتار ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں لڑک گیا، میں کانپ گیا، میں نے یہی سوچا اس قبرستان میں جتنے لوگ رہتے ہوئے میرے گاؤں والے ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے رشتے دار ہیں، تو یہ وفا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہی وفا کی جائے بلکہ اہل محبت والے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی وفا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی وفا کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عزم کیا، میں نے ارادہ کیا، میں نے عزم کیا، میں نے قصد کیا کہ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں گا ہمیشہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنے قبرستان کے لوگوں کو تمام اہل اسلام کے لوگوں کو بخشوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا دیا، ایک طریقہ بنا لیا کہ ہر روز میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا اور پڑھنے کے بعد اس کے ثواب کو میں قبر والوں کو بخشنا شروع کر دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سو رہا تھا، تو فرماتے ہیں ایک روز میں سو رہا تھا لیکن میری قسمت بیدار تھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت عالم نور مجسم اللہ کے پیارے حبیب میرے خواب میں تشریف لائے۔ میں سو رہا تھا، میری قسمت بیدار تھی، جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری نظر پڑی میں چلے گیا، میں اپنے قسمت پہ ناز کرنے لگا، ہے میرا نصیبہ، آج میرا نصیبہ چمک گیا ہے، آج محبوب خدا خدا کا پیغمبر محمد کی ذات جسے میں صلاۃ السلام پڑھا کرتا تھا، درود پڑھا کرتا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب ہم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں چل گیا، خوشی میں ڈوب گیا، ہے میرا نصیبہ، ہے میری قسمت، ہے میرا نصیب، آج پیغمبر اسلام اللہ کے پیارے حبیب نے اپنا جلوہ دکھا دیا ہے۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ میں محبت سے اٹھتا ہوں، اٹھنے کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ پیغمبر اسلام اللہ کے پیارے حبیب کے ہاتھوں کو چوم لوں۔ جیسے ہی وہ فرماتے ہیں جیسے میں آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد میں نے سوچا اللہ کے پیارے حبیب کے دستے مبارک کو چوم لو۔ جیسے ہی آگے بڑھا اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو تھام لیا اور تھامنے کے بعد مجھے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد مجھ سے پیار کیا اور کہا اے مالک بن دینار تم نے جو میری امتی پہ احسان کیا ہے، میرے گنہگار امتی پہ جو احسان کیا ہے، اللہ رب العزت تمہارے کارے خیر سے اس طریقے سے بہت خوش ہوا ہے جیسے جیسے تم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر تمام قبر والوں کو بخشا ہے، اللہ نے اسی طرح تمہارے درجات کو جنت کی بلندی عطا فرمائی ہے، تمہارے رتبے کو اعلیٰ ترین رتبہ بنا دیا ہے، تمہارا جو مقام ہے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے، تمہاری جو جگہ ہے
आला जगह अता फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे इस कार्य खैर से इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है, क्योंकि तूने मेरे गुनहगार उम्मती के लिए बख्शिश की ज़मानत दी है। तुम्हारे वजह से मेरे बहुत सारे गुनहगार उम्मती की बख्शिश हो रही है, तो मैं भी खुश हूँ, मैं भी तुझसे राजी हूँ, और मेरा रब भी मुझसे राजी, तुझसे राजी है। लिहाजा याद रख, मैं तुझे खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। ये मालिक भी जनाब इस कार्य खैर से खालिक कायनात इतना खुश हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के बाद तुझे मुनी पता करना, तुझे इनाम में इस कार्य खैर के सदके में मकाम मुनी पता फरमाएगा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मा हाज़ा शै मुनीब, ये मुनीब किसे कहते हैं, क्या चीज है? तो अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया, सुनो, जब जन्नतियों को जन्नत अता करनी जाएगी तो ये एक खास मकाम है, एक खूबसूरत जगह है जो अल्लाह जिसको अल्लाह तआला ने मुनीब नाम दिया है। क्या नाम दिया? मुनीब नाम दिया है। तो जन्नतियों को जो जन्नत दे दी जाएगी और जिसके हिस्से में मुनीब अता होगी, जिसके हिस्से में अल्लाह मुनीब अता फरमाएगा, तो वो अहले जन्नत में भी रक्स करेगा। ये वो मकान है। मैं वो बशारत देने के लिए तेरे पास आया हूँ कि मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे मुनीब अता फरमाया। तो गौर कीजिए कि साले सवाब करने से मुद्दे कितने फैज़याब होते हैं। हम और आपको चाहिए कि सिर्फ शबे बारात के ही मौके पे नहीं, गौर कीजिए और कुर्बान जाइए पैगंबर इस्लाम पर, कि पैगंबर इस्लाम की हदीस पाक है कि अगर एक बंदा अगर जुम्मे के दिन अगर कब्रिस्तान में दाखिल हो, उसके माँ बाप या माँ बाप में से कोई भी अगर इंतकाल कर गया है, तो अपने वालिदैन के कब्र पे जुम्मे के रोज हाजिर होने के बाद अगर फातिहा पढ़कर उसके सवाब को अपने वालिदैन के रूप में बचता है, तो अल्लाह इस कार्य खैर के सदके में उसके वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा देता है, उस औलाद की भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। तो हमें चाहिए कि हर रोज साले सवाब करें, अगर ना हो तो कम से कम जुम्मे के दिन ये आदत बना लेनी चाहिए कि अपने वालिदैन या कब्रिस्तान जो है आपके इलाके में वहां पे जाकर फातिहा करें, उनके हक में हम दुआएं करें। इसलिए कि आज हम ये रिवाज और ये तरीके को इख्तियार करेंगे तो हम भी तो कब्र में जाने वाले हैं, और इस तरीके को हम राय रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमने दूसरों के लिए सहूलियात पैदा किया है, तो फिर हम कब्र में जाएंगे तो अल्लाह किसी और को खड़ा कर देगा कि जब ये जिंदा था तो दूसरों के लिए बख्शिश का पैमाना लेकर आता था, दूसरे की निजात की सूरत लेकर आता था, लेकिन आज एक प्यारा बंदा, मेरा चहीता बंदा आज मेरे पास आया है तो किसी और को खड़ा कर देगा। लिहाजा ये दुनिया फानी है, ये बेवफा दुनिया न किसी के साथ रही है न रहने वाली है। एक दिन सब हर चीज फना हो जाने वाली है, कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। जमीन, सोना, चांदी, हीरा मोती, जमीन, जायदाद, कोई भी चीज बाकी रहने वाली नहीं है।